मांब्रेबा ह्या दिसांनी जो एस टी पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर विशय जो चालूच आसा इतले दीस तो तेजेर तुमचें मत कितें आहा की एके सायडीच्यान आमचे स्टेट गव्हर्मेंट लिडर लायक CM बी दिल्ली गेले थिंगासान गोंयांत येवन मागीर ते कॅबिनेट सेंटराची जाली ते म्हणले इट्स अ बीग विक्ट्री फॉर अस. सो ओवरऑल हो विशय पळयत जाल्यार कशें पळयता? सी भारतीय जनता पार्टी जी आसा दे आर हियर फॉर क्रिएटिंग कन्फ्युजन. आतां पर्यंत भारतीय जनता पार्टीन सरळ म्हणटा तें काम केन्ना करूंक ना. इट इज ऑल कन्फ्युजन, क्रिएट कन्फ्युजन आनी सरळ मार्गान ते केन्नाच फुडें खंयच्योच गजाली व्हरना. इफ दे कॅनॉट कन्विन्स द पीपल, कन्फ्यूज द पीपल. दॅट इज वॉट दे आर डुईंग अ कन्फ्युजन इन ST समाज. आतां थंय ताणें तें बील काडलें म्हणून सांगलें. अरे ते डिस्कशनाक येवपाक जाय. ते नेक्स्ट पार्लमेंटाक घेतले आनी कसलो विजय तर तो. तांची मागणी रास्त मागणी आसा. हांव बिईंग अ सारस्वत हांव सांगतां की हांव त्या तांचे बरोबर आसा, कारण तांची रास्त मागणी आसा की जावपाक जाय, त्या समाजाक फुडें येवपाक जाय. तांचे विशय जे आसा ते पार्लमेंट आसूं किंवा ते पार्लमेंट पर्यंत पावतातूच, पण एसेंब्लीन पावपाक जाय. आवाज तांचो त्या एसेंब्लीन वचपाक जाय. पण भारतीय जनता पार्टी हे जे आसा दे आर डिवायडींग पीपल. हांवें एकदां असो स्टेटमेंट केल्लो, जशी ब्रिटिशांची आशिल्ली पळय राजनिती, सेम राजनिती आज भारतीय जनता पार्टी करता. डिवायड द पीपल ऑन देअर रिलीजन. एका वटेन ते RSSक संघाक सांगता की सगळो समाज आमी एकठांय म्हणून, हांगा जातीभेद ना म्हणटात. आनी थ्रू पॉलिटिकल विंग लायक भारतीय जनता पार्टी दे आर डिवायडींग एवरी वन अमांग्स, म्हणजे हो ह्या समाजाचो, हो त्या समाजाचो, हो अमक्या समाजाचो, अशें जे समाजाचे विभाजन जे केल्लें आसा, हें विभाजन भारतीय जनता पार्टीन आपल्या फायद्या खातीर, आपल्या स्वार्था खातीर केला. आनी आज ह्या समाजाची जी आसा जे अंत्योदय तत्वाचेर उलयतात, म्हणजे समाजातलो शेवटचो घटक जो आसा ताका वयर काडपाचें उलयतात. आतां हे कोण? आतां हो समाज जो आसा तो कोण? आनी तांकां वयर काडच्या सांडून तांच्या भितर तुमी फूट घालतात, तांकां डिवायड करतात आनी तुमी ताजी मलय जी आसा ती खातात आनी लोकांक पेडे वाडटात की आमी जैत जाले म्हणून. दीस इज अटर शेम ऑन भारतीय जनता पार्टी की तुमी त्या समाजाक फोडटा. तांची खरें म्हणल्यार तुमी प्रॉस्पर जावपाक जाय हाचेर तुमी विचार करपाक जाय, पूण तो समाज डिवायड कसो जातलो आनी तुमी ताका कशें सोंपयतले हाचेर चड तुमचे विचार जाल्लो आसा. सो येता ते इलेक्शनाक हांव तांकां अपील करतां की विचार करून मतदान करात. 2024 जवळ एका म्हयन्या नंतर म्हाका दिसता गोंयांत इलेक्शन जावपाचें आसा. तेन्ना विचार करून ह्या भारतीय जनता पार्टीक जेन्ना तुमच्या दारान येतले पळय त्या वेळार तुमी प्रश्न करपाची गरज आसा की तुमी समाजान तुमी हे डिवायड कित्याक करता काय म्हणून, आनी ताची मलय जी आसा ते तुमी खातात. सो दीस इज अटर शेम फॉर भारतीय जनता पार्टी की तुमी उलयतात एक आनी करतात एक. खावपाचे दात वेगळे आनी दाखोवपाचे दात वेगळे अशें आसा भारतीय जनता पार्टी करता.